वेलकम गाइस न्यू अनदर ब्लॉग वीडियो। तो कल मैंने बताया था आज जाएंगे कुछ भी, तो आज नहीं जा पाए क्योंकि उस दिन सारी रात जगा था, इसलिए जा नहीं सकता। थोड़ा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था तो कल जाएंगे। मंडे को जाएंगे। तो अभी फिर से गांव से शहर जा रहे हैं, तो फिर से एक साइकिल राइड ब्लॉग लेके आया। तो अभी चलो देखते हैं साइकिल राइड। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side, coming back inside my body for a second. There is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been? Tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so low. Hop into the cockpit, I can be your rocket. Hey, fly. So what if you been sitting there and thinking all this time? Oh, 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 oh. What's your mind's at? Been telling you to make you believe that the right guy ain't right here, right now, right here. I'm not thinking about how long it's gonna take now. I'm just thinking about our lives, you and me just laying blankets. तो दोस्तों इसके पहले मैं जो एक राइडिंग ब्लॉग डाला था, उसके थ्रू मैंने दिखाया था एक ब्रिज। तो मैं उसी ब्रिज के अंदर हूँ अभी, और जिस ब्रिज में मैं था उस ब्रिज को भी दिखाएंगे। रुको ज़रा। जो ब्रिज मैंने दिखाया था, और ये रहा वो ब्रिज जिस ब्रिज से मैं वीडियो शूट कर रहा था। अभी फ़र्क देखो, इसमें से कितना गाड़ी चल रहा है और इसमें से कोई नहीं चल रहा है इंसान। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side, coming back inside my body for a second. There is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been? Tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so low. Hop into the cockpit, I can be your rocket. Hey, fly. So what if you been sitting there and thinking all this time? Oh, 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 oh. What's your mind's at? Been telling you to make you believe that the right guy ain't right here, right. शहर में एक ही दिक्कत है, वो है स्पीड ब्रेकर, क्योंकि थोड़ी देर बाद इतना सारा स्पीड ब्रेकर दे रखता है ना। वो देखो सामने एक है, क्या करूं, कुछ बोला नहीं जा सकता। अभी क्रॉस करना पड़ेगा इसको भी। अबे तेरी बहन का, ये बहुत बढ़िया था। फिलहाल कैसे एक दिक्कत हो गया, जिसको फ़ोन कर रहे थे वो इधर नहीं है, वो बीरपारा में है। तो अभी बीरपारा जाएंगे। Hello, where you at, where you been? Tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so low. Hop into the cockpit, I can be your rocket. Hey, fly. So what if you
जय श्री राम भैया जी। कहाँ गए थे? हाँ, মামাটি বাংলা মানুষের জন্য। कैसे हो आप? ওই ভালো ভিজে গেছে জামা কাপড় সব ভিজে তুলে দেখ क्यों? যখন বৃষ্টিতে ভিজছিটা আমার জামা নেই গা দেখি। तो फिलहाल गाइस हमको पता तो नहीं आ रहा है ठीक से, वीडियो ठीक से आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर भी जाते हैं। इस रोड है ना भाई, ये रोड है बाँध के बिल्कुल बाजू में, क्योंकि यही रोड होता है बाँध। इधर बाजू में नदी है, नदी सॉरी। तो अभी जा रहे हैं, चलो। আলো হবে হালকা তখন বাইরে যাবো। তো ওই টাইমে তো আমি পুরো বসতে যেতে যাচ্ছি। পাক বুক বাইরে হাতি উঠতে পারে না খায় নেবো তুমি। तो क्या हुआ, आने दो साले को। বাইরে পরে উঠতে দুপুর বেলা হয়ে যাবে, দুপুর বেলা তো যাবো না। ठीक है, जाएंगे उसी टाइम जाएंगे। अभी के लिए चलो पीजी जाते हैं, थोड़ा जल्दी चलो না ना। স্ট্যান্ডে একদিনের জন্য বা देबो टेंशन क्यों ले रहे हो? কালকে সকালে পিজি রাউন্ড করবো। हाँ, পিজি রাউন্ড বড় স্ট্যান্ডে লাগায় মজা আর গান্ডা লাগে। ठीक है देंगे, कोई बात नहीं। আমি বাংলা বলতেছি, বাংলা বুঝে তো সাবস্ক্রাইবার मेरा 50% से 50 नहीं, सब सब्सक्राइबर बंगाली है। कोई दिक्कत नहीं आ रहा, कोई बांग्ला में बोलो ना इंग्लिश में, उन लोगों को सब भाषा आता है। ইংলিশটা আমি খুব ভালো করি। हाँ বাইরে তাদের সাথে তো খুবই ভালো করি। हाँ বলবো हाँ, बोलिए ज़रा सुनते हैं। আজ ইউ নো हाँ, आई नो यू नो हीरो हीनो हीरो, ये कौन सा इंग्लिश है? चुतिया हो रहा है अभी। আরো বলবো